السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو غنشوفو واحد لاباراي، يعني هما دو نومبرو اباراي بريزونت دي بوطون. يعني هاد الأدوات بأنهم بوطون، يعني أزرار روتاتيف دو ريغلاج ديال ريغلاج كتزيد وكتنقص. اون بو تورني دون ان سونس، يعني غندورهم في اتجاه، في واحد الاتجاه، و دون لوطخ بور اوغمونتي اي ديمينيي اون فالور. يعني قالك هادو يعني كتزيد وكتنقص بوغ ديميني اوغمونتي اي ديميني، يعني تزيد ولا تنقص واحد القيمة لا فالور كي سافيش ا ليكرون في واحد الشاشة. لا فونكسيون اي ايدونتيك ا دو بوطون بوسوار، يعني هاد فيها جوج بوطون بوسوار، فيها جوج أزرار. بوطون بوسوار ان بوطون ماركي بلوس يعني زائد، et un bouton marqué moins ناقص. Mais que se cache-t-il derrière le bouton rotatif؟ يعني ماذا مخبأ وراء هذا الزر؟ une rouille codeuse aussi، واحد بحال العجلة غوي codeuse aussi appelé écodeur rotatif sur au incrémental. On pourrait قالك croire ان هذا هو البوطون الذي اللي غنهضرو عليه دابا، اللي هضرنا عليه قبيله. هاد هنا 5 فولت، وهنا ا، وهنا بي، وهنايا يعني هاد المفاتيح هادو 0 فولت. يعني قالك هنايا كودور انكريمونتال ديمونتي سي لو ريغلاج دو فوليم دان امبلي هوم سينما، يعني هاد الريغلاج ديال واحد لومبلي هوم سينما. On pourrait croire à un potentiomètre، يحب هذاك البوتنسيومتر اللي كيزيد وكينقص، sans butie potentiomètre sans fin، mais ce n'est pas le principe d'une résistance ajustable. ماشي داك المقاومة ajustable، يعني هي هذيك. C'est certain parle des potentiomètres sans butie. C'est un abus de langage. Le code rotatif présente borne. Il y a une borne comme deux bornes. Ces deux bornes sont tantôt reliées, tantôt non reliées à la borne commune. Commun. Lorsqu'on le tourne, elle va tantôt faire contact. يعني ملي كنديرها كدير واحد الاتصال contact. Tantôt un contact entre la borne commun et une borne، مع البورن كومان وواحد البورن اخر. La borne commun et une borne. La borne est donc tantôt reliée à la borne commun, tantôt flottante. La borne commun peut être la masse 0 volt، هي la masse 0 volt commun. On fait une résistance de tirage، يعني واحد الريزيستونس هضرها مقاومة، هنا مقاومة هنا مقاومة. تيراج بول اب يعني ديال شحال يغولي شاكان دي بورن لا بورن اي نيفو اليمونطاسيون 5 فولت. هنا يعني 5 فولت من هنا الى هنا، 5 فولت 5 فولت 5 volts. Lorsqu'on tourne, il va bientôt faire contact, contact la borne commun et la borne tantôt reliée à la borne bientôt flottante. La borne commun peut être la masse 0 volt. هنا يعني l'alimentation 5 volts. Par exemple, lorsque l'encodeur ne fait pas contact et à 0 volt lorsqu'on l'encodeur fait contact. يعني هنا راه باينة، هنا مني كتشعل هنا إذا غدوز 5 فولت، مني يعني كتكون محلولة يكون 0 فولت. ونفس الشكل بين هنا بي.
هادو لي ريزيستونس المقاومة. ملي كتشعل بحال هكذا المفتاح، هي عندما يكون هذا المفتاح هناك 0 فولت، عندما هناك 5 فولت، وكذلك هنا عند الضغط على الزر 5 فولت، عند فتح الزر عند 0 فولت. هذا هو البرانسيب ديالو. دابا غنشوفو فين هو هذا. شتيه؟ ها هما لي كونتاكت، شتيهم 3 كونتاكت. ها 5 فولت بورن ا، وهنا يعني 0 فولت، هنا 5 فولت عاوتاني بورن بي، وهنا 0 فولت، يعني راه باينة هما هادو. هانت ها 3 ها لي كونتاكت، 1 2 3 4. هانت ها واحد 5 فولت 0 فولت 5 فولت 0 فولت، بون ا بون بي، بوزيسيون ايغيليار. هذا هو يعني سميتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.